अस्सलाम वालेकुम। तमाम दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप भी सब लोग खैरियत से होंगे। और आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है, हुकूमत की तरफ से 3 किस्तें आप लोगों को दी जा रही हैं, बच्चों का वजीफ़ा दिया जा रहा है और सोमवार से आप लोगों को पैसे मिलना शुरू हो जाएंगे। 55 अजला की हुकूमत की तरफ से फ़हरिस्त जारी की गई है। इस फ़हरिस्त के हवाले से बात करेंगे, किन अजला में जो पेमेंट है वो मिलना शुरू हो चुकी है, उनके नाम भी आप लोगों के साथ शेयर किए जाएंगे ताकि आप भी अपने करीब जो हुकूमत की तरफ से पेमेंट देने का सिलसिला शुरू किया गया है, बैंक के ज़रिए, जैज़ कैश के ज़रिए, इजी पैसे के ज़रिए, कैंप साइट के ज़रिए, एजेंट के ज़रिए, जो भी तरीक़ेकार है वो आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। वहाँ से जाके आप लोग अपनी जो पेमेंट है वो ले सकें और बच्चों का वजीफ़ा भी हासिल कर सकें। और इसके साथ ही एक और बहुत अच्छी खबर है और वो है, हुकूमत ने आप लोगों के लिए एक नया गिफ्ट हैम्पर शुरू कर दिया है। एक गिफ्ट हैम्पर आप लोगों को कैसे मिलेगा, इसका तरीक़ेकार क्या होगा, उसके बारे में भी इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के साथ मालूमात शेयर करेंगे। मज़ीद इन्फॉर्मेशन से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाजमी से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि फ्यूचर में भी आप लोगों को अच्छी मालूमात यहाँ से मिलती रहें। हुकूमत पाकिस्तान का ये दावा है कि हमने गरीब ख़ानदानों की कफ़ालत करनी है और उनके साथ हर तरह का ताउन करना है और इसके लिए हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं। तो यहाँ पे पंजाब के अंदर अगर हम देखें तो एक के बाद एक नया प्रोग्राम आ रहा है, लेकिन वफाकी हुकूमत की जानिब से बहुत कम प्रोग्राम शुरू किए गए हैं जो कि पूरे मुल्क के लिए है। और जो भी जमात इक़्तिदार में आए तो उसका ये फ़र्ज़ बनता है कि तमाम सूबों के लिए ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए प्रोग्राम्स शुरू किए जाएँ ताकि उनको भी फ़ायदा हो सके। तो यहाँ पे मुल्क भर में हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से आप नई पॉलिसी के तहत काम किया जा रहा है और 1 करोड़ से ज़ायद जो बेनिफिशरी है उनको BSP प्रोग्राम में कामयाबी के साथ जो है शामिल कर लिया गया है। और अब 1 करोड़ जो ख़ानदान है उनकी जो इमदाद है उसमें भी इजाफा किया गया है और उनके बच्चों का जो तालीमी वजीफ़ा है उसमें भी हुकूमत की तरफ से इजाफी जो बोनस है वो रखा गया है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको मुकम्मल मालूमात फराहम करेंगे कि पहली किस्त आप लोगों को कब मिलेगी और 55 अजला की जो फ़हरिस्त हुकूमत ने जारी की है, इन अजला में इमदाद कब से मिलना शुरू होगी और 13,500 रुपये की इमदाद किन लोगों को मिलेगी। ये आप लोगों के लिए आखिरी मौका है, हो सकता है इसके बाद आपको मौका ना मिले और आप लोगों को BSP प्रोग्राम में 2 साल के लिए बाहर कर दिया जाए और फिर आप लोग इंतज़ार करते रहें कि हमें पैसे नहीं मिले। तो यहाँ पे आप लोगों के पास एक लास्ट चांस है, इससे आपने ज़रूर फ़ायदा उठाना है और अपने बच्चों के ख्याल रखना है। और अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों को वजीफ़ा मिले तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप BSP प्रोग्राम में अपना इंदराज करवाएँ और उसके बाद बच्चों का तालीमी इंदराज करवाएँ ताकि वो भी BSP प्रोग्राम से मुस्तफ़िद हो सकें और उनके लिए जो खर्चात हैं वो पूरे हो सकें। तो यहाँ पे हुकूमत पाकिस्तान ने बच्चों के तालीमी वज़ाइफ में जो ताख़ीर की है उसकी एक वजह थी कि आपका जो डाटा था वो प्रोसेस में था और उसके बाद हुकूमत ने मॉनिटरिंग वाले भेजे हुए थे जो स्कूलों में जाके, कॉलेजेस में जाके बच्चों की मॉनिटरिंग कर रहे थे, देख रहे थे कि बच्चे की हाज़िरी कितने % है, बच्चे स्कूल आ रहे हैं या नहीं आए। तो ये चीज़ें हो रही थी और उसके बाद हुकूमत ने ये पाकिस्तान एजुकेशन फाउंडेशन यानी कि PEF का जो सिलसिला शुरू किया था। PEF के अंदर बहुत ज़्यादा स्कूल शिफ्ट किए थे तो उसकी वजह से ताख़ीर हुई है और फिर ये जो गर्मी की छुट्टियां आती हैं वो छुट्टियां आ गई थी और उसकी वजह से जो मुकम्मल डाटा है वो अपडेट नहीं हो सका था और आपके बच्चों का जो वजीफ़ा है वो रुक गया था। लेकिन अब कामयाबी के साथ बच्चों का जो वजीफ़ा है वो हुकूमत ने 50% तक जारी कर दिया। 50% बच्चों के जो 81-71 के मैसेज है वो आना शुरू हो चुके हैं और जिन ख़ानदानों के अभी मैसेज नहीं आए उनको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, स्टिल फरवरी और मार्च। तो तब तक आप लोगों की इंशाल्लाह हर तरह के जो चार्जेस हैं, जो आप लोगों के पैसे हैं वो कवर हो जाएंगे। अभी भी हुकूमत बड़ी स्पीड के साथ काम कर रही है लेकिन इसमें ताख़ीर हो सकती है, तो इसलिए थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा और उसके बाद इंशाल्लाह आप लोगों को BSP प्रोग्राम की जो पेमेंट है ये मिल जाएगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हुकूमत की तरफ से पहली जो किस्त है ये कब दी जाएगी और 55 अजला हुकूमत ने अब पेमेंट देनी है। फ़ेज़ 1, पहले फ़ेज़ में हुकूमत ने 19 या 20 अजला रखे थे, दूसरे फ़ेज़ में हुकूमत ने 40 अजला रखे थे। अब हुकूमत
نے 55 جو اضلاع ہیں ان کو رکھا ہے، اور اس کے بعد جتنے بھی اضلاع رہ جائیں گے ان کو اس میں شامل کیا جائے گا، اور ان تمام شہروں کے اندر حکومت کی طرف سے جو ادائیگیاں ہیں وہ کر دی جائے گی۔ حکومت نے بینکنگ کا جو نظام ہے وہ بھی متعارف کروایا ہے، جس میں 6 بینک کامیابی کے ساتھ بی ایس پی پروگرام سے معاہدہ کر چکے ہیں، اور جن بینکوں نے یہاں پہ بی ایس پی پروگرام کے ساتھ معاہدہ کیا ہے ان کی یہ ذمہ داری ہے اب وہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ساتھ ایڈجسٹ ہو کے جو خواتین ہیں ان کو ادائیگیاں کریں گے، ان کی جو پیمنٹیں ہیں وہ ان کو ادا کریں گے، اور بچوں کے جو وظائف ہیں وہ بھی دیں گے۔ حکومت نے یہ کام اس لیے کیا ہے کہ آپ لوگوں کی بہت زیادہ کمپلین آ رہی تھی، بہت زیادہ آپ لوگوں کے مسائل سننے میں آ رہے تھے کہ ہماری کٹوتی ہو گئی ہے یا ہمیں وقت پر پیسے نہیں دیے گئے، تو اس کی وجہ سے حکومت نے یہاں پہ جو مختلف بینک ہیں ان کو دعوت دی کہ آپ آئیں اور ہمارے ساتھ معاہدہ کریں تاکہ جو بی ایس پی کے بینیفیشری ہیں ان کو ہم ادائیگیاں کر سکیں اور وقت پر ادائیگیاں ہو اور ان کی کسی بھی قسم کی کوئی کٹوتی وغیرہ نہ ہو۔ تو اس لیے حکومت نے 6 بینکوں کے ساتھ معاہدہ کیا تھا، لیکن یہاں پہ آپ کو بتاتے چلیں کہ ابھی بہت سارا کام باقی ہے، اور یہاں پہ لوگ صبر نہیں کر رہے، لوگ انتظار کریں کہ قسط ان کو فی الفور دی جائے کیونکہ تاخیر ہو چکی ہے۔ تو ایسی صورتحال میں حکومت نے دوبارہ سے جو کیمپ سائٹس ہیں وہاں پر پیمنٹ دینا شروع کی ہے، یعنی کہ یونین کونسل کی سطح پر حکومت کی طرف سے کیمپ سائٹ لگائی جا رہی ہیں اور ان پہ ادائیگیاں کی جا رہی ہے۔ ایجنٹ مافیا کا حکومت نے خاتمہ کرنے کا سوچا تھا، اور وہ یہی وجہ تھی کہ آپ لوگوں کی کٹوتی نہ ہو، تو اس حوالے سے حکومت کام کر رہی ہے۔ بینکوں کے ساتھ معاہدے تو ہو گئے ہیں، اگلی جو قسط ہوگی نا 13,500 روپے کی نئی جو قسط ہوگی وہ آپ کو بینکوں کے اندر ملے گی، اور اس کے لیے حکومت آپ کو لیٹر بھی جاری کروائے گی جو کہ جائز کیش، ایزی پیسہ، الفلاح بینک، حبیب بینک، پنجاب بینک، نیشنل بینک اور دیگر جو بینک ہے جن کے ساتھ حکومت نے معاہدہ کیا ہے، وہ تمام جو بینک آپ لوگوں کو لیٹر جاری کر دیں گے۔ آپ اپنی مرضی کا جو بینک ہے اس میں اکاؤنٹ اوپن کروا لیں گے، اور جب آپ کا اکاؤنٹ اوپن ہو جائے گا تو اس میں حکومت کی طرف سے جو ادائیگیاں ہیں وہ کر دی جائیں گی۔ اور یہاں پہ اگر ہم بات کریں 55 اضلاع کی، تو 55 اضلاع اس میں سندھ کے کچھ اضلاع شامل ہیں، پنجاب کے، بلوچستان کے، اور کے پی کے اور فاٹا اور جی بی کے جو اضلاع وہ شامل ہیں۔ پنجاب کے اندر اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ شیخو پورہ، اکاڑا اس کو شامل کیا گیا ہے، اور باقی صوبوں کے اندر سے لکی مروت، بھاول پور، بھاول نگر، ساہیوال اور لاہور، اور اس کے ساتھ ہی یہاں پہ مٹاری اور بلوچستان کے اندر سے بھی کچھ اضلاع کو شامل کیا گیا ہے، لیکن پنجاب کا رحیم یار خان اور راجن پور کا جو ضلع ہے اس کو بھی شامل کر لیا گیا ہے، اور ساتھ میں لیاری، کراچی، ملیر اور یہاں پہ حیدرآباد اس کو شامل کیا گیا ہے، کوئٹہ کو شامل کیا گیا ہے، اور لورا لائی اس کو شامل کیا گیا ہے۔ تو ان اضلاع میں حکومت کی طرف سے بی ایس پی پروگرام کا جو فیز 3 ہے وہ شروع کر دیا ہے، اور یہاں پہ جو پیمنٹ ہے ان کے کیمپ سائٹ لگائے جا رہے ہیں۔ جن لوگوں کو 8171 سے میسیج آ گیا ہے، جو میں نے اضلاع بتائے ہیں ان میں کیمپ سائٹ لگ چکے ہیں، تو وہ اپنی پیمنٹ جا کر لے سکتے ہیں۔ لیکن یہ پیمنٹ ملنا کب سے شروع ہوگی، تو اس کے حوالے سے دوستوں نے پوچھا تھا کہ وہ ہمیں بتا دیں کہ کب سے حکومت ہمیں یہ ادائیگیاں کرے گی۔ تو یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ادائیگیاں حکومت کی طرف سے سوموار سے شروع ہوگی اور جمعے تک جاری رہیں گی۔ ہفتہ اور اتوار کو چھٹی ہوگی، باقی ڈیز میں جا کے آپ لوگ اپنی جو قسط ہے وہ وصول کر سکتے ہیں، اور یہاں پہ آپ نے اپنی وقت پر جو پیمنٹ ہے وہ لینی ہے۔ کچھ لوگ پیمنٹ نہیں لیتے اور پھر 1 یا 2 قسطیں آپ نہ لیں تو پھر آپ کا اکاؤنٹ عارضی طور پر بلاک کر دیا جاتا ہے۔